Keep the spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. 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 ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणान् ध्यायेत् परामम्बिका अरुणाङ्करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्राङ्करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीम् सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनी मरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरान् जपविधौ स्मरेदम्बिका ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ श्रीमात्रे नमः। भवानी भावना गम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा नीरागारागमथनी निर्मदा मदनाशिनी निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हन्त्री निष्पापा पापनाशिनी
निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निस्संशया संशयघ्नी निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचार शमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धेर्महासिद्धेर्महायोगेश्वरेश्वरी महातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता महेश्वर महाकल्प महाताण्डव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुरसुन्दरी चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेविता मनुविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Lalita Sahasranam session. We are on day 4. We have completed till this mantra, number 60. So today's quota would be from 61 to 80. And as usual, we'll start with Anika first. Then we've got so many other kids as well today. So we'll have all of them chance, and then the others will definitely get a chance to chat. Okay. So, Anika, let's start with you. Oops. Sorry. $61. पञ्चप्रेतसनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी. Yes. So Panchapreta, like what she has said, perfect. So we have to remember this and not to say Panchapreta. And it's not Panchabrahma. Panchabrahma. Panchapreta. This we have to remember. Mark something over there and keep in your books so that when Advitva comes, it comes naturally. There are some new people today, hence we paused. चिन्मयी परमानन्दा विज्ञान घनरूपिणी चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी. Excellent. पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी ध्यानध्यातृध्येयरूपा धर्मा धर्मविवर्जिता ध्यानध्यातृध्ये. So there are two dvitvas over there.
ध्यानध्यातृध्येयरूपा धर्मा धर्मविवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसात्मिका विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ति तैजसात्मिका that whole one. ध्यानध्यातृध्येयरूपा धर्मा धर्मविवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ति तैजसात्मिका ध्यानध्यातृध्येयरूपा धर्मा धर्मविवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी Good. Go three, stop over there for Dirgha. Supta pratnyatmika turya sarvavastha vivarjita सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्य not panchakritya panchakritya is normal nugraha was with only one there सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्य परायणा सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा very good संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्य परायणा My laptop is auto-focusing and it's a big distraction. So kindly bear with that. It's not in my hand. It's automatically auto-focusing at different levels. भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी 61 to 62 पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी ध्यानध्यातृध्येयरूपा धर्मा धर्मविवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी सपन्ति तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चप्रकृत्यपरायणा भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी Brilliant, effortless, excellent.
पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी ध्यानध्यातृध्येयरूपा धर्मा धर्मविवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी Anish 66 to 70 उन्मेषनिमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली उन्मेषनिमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावले सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् उन्मेषनिमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् उन्मेषनिमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी निजाज्ञारूपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा निजाज्ञारूपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी विजाज्ञारूपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा Excellent. आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी निजाज्ञारूपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिका श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिका सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिका सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिका श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिका सकलागमसन्दोहशक्तिसम्पुटमौक्तिका शक्ति शुक्ति सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिका श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिका सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अम्बिकानादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता अम्बिकानादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अम्बिकानादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अम्बिकानादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता
नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता Say again the second line, first three words. ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हे Ah, that hridya is happening. No, it's alpa prana. Hridya, dya and not dhya. Okay. ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता Okay. नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता 66 to 70. उन्मेषनिमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविदायिनी Vidhayini is विजाज्ञा dha mahaprana. Vidhayini is dha. आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी निजाज्ञारूपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिका सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अम्बिकानादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता Awesome. Excellent. Very well done. All the Vitvas have come out so perfect. Very good. उन्मेषनिमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी निजाज्ञारूपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिका सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अम्बिकानादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता and Niranjan, we start first with Niranjan. 71. राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना राजराजार्चिता रत्नी रत्नी no रम्या राज्ञी oh, राजराज राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना very good रञ्जनी रमणीरस्या रणत्किङ्किणी मेखला रञ्जनी रमणीरस्या रणकिङ्किणीमेखला very good राजराजार्चिता रत्नी no not रत्नी राज्ञी राज्ञी रम्या राजीवलोचना रन्या रञ्जनी 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 रमणीरस्या रणकिङ्किणी मेखला excellent राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्जनी रमणीरस्या रणत्किङ्किणी मेखला रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रमा
केन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसघ्नी रामा रमणलम्पटा रक्ष रक्षाकरी राक्षसघ्नि रामा रमण लंपटा वेरी गुड। रमा राकेन्दु राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसघ्नि रामा रामणलंपता पठा राम रामा रमण। रामा रमणलंपटा करेक्ट। रमाराकेन्दुवदनारतिरूपारतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसघ्नी रामा रमणलम्पटा काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया काम्या कामकलारूपा कदम्बा कदम्ब कुसुम प्रिया गुड। कल कल्याणी जगती कन्दा करुणा रससागरा कल्याणी जगति कंदा कंदा करुणासर सागरा करुणा रस नॉट सर। करुणा रस सागरा हम्म। काम्या कामकलारूपा कदम्ब कुसुम प्रिया कल्याणी जगति कंदा करुणा Don't say करुणा kanda. Don't say kanda. Kanda. कल्याणी जगति कंदा करुणासर Not sir. सागरा Not karuna sir. करुणासर सागरा Oh, my darling. Karuna rasa. करुणा रस सागरा Say that line again. Kalyani Jagati. कल्याणी जगति कंदा करुणा रस सागरा Very good. Kamya Kamakala Rupa Kadamba Kusuma Priya Kalyani Jagati Kanda Karuna Rasa Sagara Kalavati Kalalapa Kanta Kadambari Priya कलावती कलालापा कांता कादम्बरी प्रिया प्रिया Kanta Kadambari Priya Long. कादम्बारी का कला कलावा कलावती कला लापा कांत कांता कांता कादम्बरी प्रिया करी प्रिया Say that. Kanta Kadambari Priya. Say. कादम्बा का कां Kanta Kadambari Priya. कांता कादम्बरी प्रिया Bari Priya. बरी प्रिया Long sound. Varada Vamanayana Varuni Madavihvala. Vihvala. वरदा वामन वरदा वाम वामनयना वारुणी मद विह्वला कलावती कलालापा कांता कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना
वरुणी मद आरु वारुणी मदविह्वला वेरी गुड कलावती कलालापा कान्ता कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी विश्वाधिका वेद वेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी धात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी विश्वाधिका वेद वेद Ah, not to वेद say Veda, Veda. वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी Good. विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी 71 to 75. राजराजार्चिता रत्नी Why Ratni is राज्ञी happening? Ratni. राज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्ज रञ्जनी रमणी रस्या रणत्किङ्किणिमेखला रमा राकेन दुवन् Rakena Rama Rakendu. रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षा करी Raksha. राक्षसघ्नी रामा रामणलं पता Ramana. रमण Rama. Rama. रामा रमणलं पटा Hmm. Continue. काम्या 75. काम्या कामकालारूपा कदम्ब कुसुमप्रिया कल्याणी जगति जगति कंदा करुणासरसागर Sara. Karuna. Rasa. करुणारससागरा Hmm. कला Two more. Today you are tired? हाँ? Today you are tired? Two more to go. कला कलावती कलालापा कांता कादम्बरी प्रिया Very Priya. पर कांता कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणीमदविह्वला विश्वाधिका वेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी Bravo! You completed in spite of being tired. Good. Congratulations. And so feel that water and the tiredness and the strain on the throat. You'll soon overcome it. राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना
रञ्जनीरमणीरस्यारणकिङ्किणिमेखला रमाराकेन्दुवदनारतिरूपारतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसघ्नी रामा रमणलम्पटा काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया कल्याणी जगती कन्दा करुणा रससागरा कलावती कलालापा कान्ता कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी. Is there any background noise coming for you? There are people talking around me. Is that there is? Only a Nothing, little it's bit. all right. No. No. Okay, fine. Okay, so Anirudh, for you, 76 to 80. Now, ksha has to come very nicely. There is going to be a lot of ksha in this verse. Yeah. Ksha. क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रज्ञपालिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशीष क्षेत्रज्ञपालिनी. So little k sound also has to come, not she. Kshe. Correct. Okay. So kshetrasvarupa, kshetreshi, kshetra, kshetrajna. All k sounds should come. Okay. क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेक्षी क्षेत्रज्ञपालिनी. Much better than the first one. क्षयवृद्धि विनिर्मुक्ता क्षेत्रपाल समर्चिता क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता. क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेक्षी क्षेत्रज्ञपालिनी. क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता. Very good. क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रज्ञपालिनी. So क्षेत्रज्ञ, there is a dvitva there. And क्षेत्रस्वरूपा. क्षयवृद्धि विनिर्मुक्ता क्षेत्रपाल समर्चिता विजया विमला वन्द्या वन्दारुजनवत्सला. विजया विमला वन्द्या वन्दारुजनवत्सला. वाग्वादिनी वामकेशी वह्नि मण्डलवासिनी. वह्नि वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी. विजया विमला वन्द्या वन्दारुज्जनवत्सला. वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी. Very good. विजया विमला वन्द्या वन्दारुजनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्नि मण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचिनी. भक्तिमत्कल्पलतिका विमोचिनी. संवृता शेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका. संहृता शेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका. Very good. भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचिनी. संहृता शेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका.
भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचिनी संवृता शेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाह्लादनचन्द्रिका समाह्लादन समाह्लादन। ओके। लादन तापत्रयाग्निसन्ताप्त समाह्लादन संताप्त संतप्त संतप्त। हाँ। संतप्त तापत्राय हाँ तापत्र तापत्रय पत्र there is a द्वित्वा तापत्रयाग्नि तापत्रयाग्निसन्ताप हाँ संतप्त हम्म समल समाह्लादन चंद्रिका। गुड तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा तरुणी तापस साराध्या सारा तनुमध्यात्तमोपः। अगेन तरुणी तापसाराध्या तनुमध्यात्तमोपः। तापत्रयाग्निसन्तप्त समाह्लादन चन्द्रिका। तरुणी तापसाराध्या तनुमध्यात्तमोपः। तापत्रयाग्निसन्तप्त समाह्लादन चन्द्रिका तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी। स्वात्मानन्दलवीभूत ब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः लवीभूत ब्रह्म over there is द्वित्व लवीभूत ब्रह्म। लवीभूत ब्रह्म तब one extra b sound will come लवीभूत ब्रह्म। correct yes ओके ओके। सर्वात्मानंद सर्वानो स्वात्मा ओ स्वात्मानंदलविभूत ब्रह्म ब्रह्माद्यानंद संततिः। very good चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी। हाँ स्वात्मानंद सवानो स्वा स्वात्मानंद स्वात्मानंदलविभूत भूत ब्रह्म स्वात्मानंदलविभूत ब्रह्माद्यानंद संततिः। perfect चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूत ब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः 76 to 80 ओके। क्षेत्र क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेक्षी क्षेत्र क्षेत्रज्ञपालिनी। क्षयवृद्धि विनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता। विजया विमला वन्द्या वन्दारुज्जनवत्सला। वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी। भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचिनी। don't say pashupasha shu should be short पशुपाशविमोचिनी। संहृता शेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका। चारप्रवर्तिका द्वित्वा सदाचारप्रवर्तिका। तापत्रयाग्निसन् तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाह्लादनचन्द्रिका। तरुणी तापसाराध्या तनुमध्यातमोपहा।
चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी स्वात्मनानन्दल Swatmanananda, no. Swatmananda. स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः Very good, Anirudh. Excellent. You're so fast learner. Excellent. Well done. क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता विजया विमला वन्द्या वन्दारुजनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्नि मण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचिनी संहृता शेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाहादनचन्द्रिका तरुणीतापसाराध्या तनुमध्यातमोपहा चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः. So we have completed today's quota of verses. Now we have little kids, so new ones who have joined today. Josia, can you switch on your cam so that I can highlight you? Okay, give me a moment. That is okay. So we will go for 61 for you. Did you learn when this was happening? Were you chanting along? Little, no, not that much. Little bit. Oh, then you will repeat after me. Okay. Oh, let me first hear how you would chant. Just start that 61, Panchapreta. How much? Let me just see how you chant. पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी Okay, चिन्मय excellent. Huh? Okay, excellent, excellent. Only that one. Pancha Brahma, not Brahma, B. Pancha Brahma Swarupini. पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी Pini, Ini should come. पिणी स्वरूपिणी Correct. Then second line. चिन्मयी परमानन्द Paramananda. चिन्मयी परमानन्द Chinmayi is E should be long. Chinmayi. चिन्मयी परमानन्द विज्ञा विज्ञा घनारूपिणी विज्ञान घन रूपिणी विज्ञान 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 घनरूपिणी रूपिणी रूपिणी Correct. Go for the next one. धन्याध्यात्म Okay, fine. This you will repeat after me. ध्यानध्यात्र ध्येय रूपा. ध्यान धेत्र ध्यात्र ध्यात्र ध्येय रूपा. ध्यानवत ध्यान ध्यात्र yes ध्यान ध्यान दे धात्र ध्यान ध्यात्र ध्यान दान ध्यान ध्यान देत्र look over me, look over here. Yeah, sit straight. Okay. ध्यान ध्यान ध्यात्र ध्यात्र ध्येय रूपा. ध्येय रूपा Correct. Now say that together. ध्यान ध्यात्र ध्येय रूपा. ध्यान देत्र ध्यान रूपा ध्येय रूपा. Slowly you will get. धर्मा धर्म विवर्जिता.
धर्मा विवर्जिता Good. Vishwarupa Jagarini. विश्वरूपा जानगरिणी No, Jagarini. जागरिणी Swapanti Taijasatmika. स्वपन्ति स्वपन्ति तैज सात्मिका Good. So you must join WhatsApp group so that all these things I can spend some time over there with you for correct. But it's only after Navratri over the first Friday. Good, Yeah. Josya. Your day one is very good. But these two verses, you can keep rolling them in your mind. This class will get uploaded on YouTube so you can read this. Okay. Thank you, Josya. Good. We have Pratya. Pratya, can you switch on your cam? So that maybe I can spot. Okay. Did you chant when it was happening? Yes. Okay, try let's 63 Supta from there. Supta Pragnat Supta Pratnyatmika Turya Supta Pragnatmik Pratnyatmika Pragnatmika Turya Turya Sarva Sarvavastha Vivarjita Sarvavasta Vivarjita Sarvavastha Sarvavastha Vivarjita Good. सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा Shrishtikarti Kartri Brahmarupa not Goptri bha no not bha bra ब्रह्मरूपा Brahmarupa to say bha not to say bha say b ब्रह्मरूपा Brahmarupa गोत्री गोविन्दरूपिणी Goptri Govindarupini संहारिणी रुद्ररूपा Sunharini Rudrarupa तिरोधानकरीश्वरी Tirodhanakarishwari सदाशिवानुग्रहदा Sadashivanugrahada पञ्चकृत्यपरायणा Panchakritya Parayana. So you also should be in the WhatsApp group. Send me a message and then these corrections can happen. Okay, thank you for joining, dear. Any more kids are there? Okay, so now adults to join. We'll complete from 65 to 80. So that will be about 16 verses. 4 people can join and do four verses. Adults to volunteer. Sushmaji, 3 more. Ajivji, I need 2 more. 2 more not there. Okay, then both of you do 8 verses. So Shushma Kananji, you can start from 65 and then do 8 will be till 72 and then 73 onwards till 80. Sajivji. Over to you, Sushmaji. भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी उन्मेषनिमषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी निजाग्र्यारूप निगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिका सकलागमसन्दोह शक्तिसम्पुटमौक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्ण भोगिनी भुवनेश्वरी
अम्बिकानादिनिधन हरिब्रह्मेन्द्र सेविता नारायणी नादरूपा नामरूप विवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्जनी रमणीरस्य रणपिङ्किणिमेखला Again, रमा Ranjani again. रञ्जनी रमणीरस्य रणपिङ्किणिमेखला Ranat Kinkini. Oh, there I need to give a pressure, ma'am. Rana? No, Ranat Kinkini. Oh, Ranat Kinkini. So first half the and then ki. Yeah, half the and then ki. Yes. Thank you. रञ्जनी रमणीरस्य रणकिङ्किणिमेखला Correct. रमाराकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसघ्नी रामा रमणलम्पटा Good. Sanjeev ji. काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया कल्याणी जगती कन्दा करुणारससागरा कलावती कलालापा कान्ता कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता विजया विमला वन्द्या वन्दारुजनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचिनी संहृता शेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका तापत्रयाग्निसन्तप्तसंहालाद Tapatrayagni ni rasva. तापत्रयाग्निसन्तप्त Tapatrayagni. तापत्रयाग्निसन्तप्तसंहालादनचन्द्रिका तरुणी तापसाराध्या तनुमध्यातमोपहा चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूत ब्रह्माज्ञानन्दसन्ततिः Brahmadhyanand. ओके स्वात्मानन्दलवीभूत ब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः Correct. Good. Anyone has any doubts from 61 to 80? Hello, ma'am. I do have a doubt. Yes. The one which is the 74th one, Yes. the first line, last word. Hmm. Usually, when there is a we just stress on the previous alphabet, but here Because if since it it's is, a dirgha. yes, because in a dirgha there is no dvitva. Only in a Okay. rasva swara there will be a stress. Dirgha swara, Okay. no stress. Thank you. Any more? Okay, so tomorrow we join again and complete our first 100 mantras. Okay, good. We are going good. Everybody is learning well. Don't hesitate to participate. Today there was a hesitation. So in such a big group to get 2 adult volunteers should not be difficult, right? So we had to manage with only 2. We needed 4. So we should, without any hesitation, like see how the kids volunteer, no? Without any hesitation. Adults should volunteer. Let's end today's session. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Excuse me. Hari Om. Excuse me. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Devyarpanamastu. Hari Om, everyone. Apologies for that little dryness at the end. Thank you for joining. Let's meet up tomorrow again at the same time. Hari Om. Thank you. Hari Om. Thank you. Thank you, ji. Thank you, Namaste. Dr. Mehta. हरिओम वर्षा जी हरिओम Hari Om. हरिओम थैंक यू वर्षा जी Thank you, Ji. Thank you for joining. Yeah, okay. Hari Om. हरिओम Hari Om.